गोटे सुंदर कथा आपण मानकु कहूँ मन देकी शुणिबे आज साधुवाणी पवित्र कथाटी कार्तिक मास पंचक समय आज्ञा पंचक समय रे प्राय सबु लोक आमिष भक्षण करते ना एक कथा आपण माने जानती। अच्छा एवं पंचक समय रे विधवा बुढ़ी ब्राह्मणी मानक पई एई समयटा गोटे साधनार समय होता है। यही समय से माने नियम निष्ठारे रही यदि व्रत पालन करती कार्तिक व्रत पालन करती पंचक समय रे बहुत शुभ फल मिलता है। से आगुरु शास्त्र पुराण रे लेखा अच्छी एवं पालन करती मध्य समस्ते आपण माने देखिथिबे कार्तिक व्रत समय रे पंचक समय रे पुरी रे बहुत विधवा मानकर भिड़ हुए है। कार्तिक व्रत से माने करती एटा करिबा उचित। यही समयर कथा मन देकी शुणिबे आज्ञा गोटे विधवा ब्राह्मणी टीए थिला। ये पंचक समय ये पंचक समय रे पोखरी की जाइछि गाधेइबो बोली सकाळु सकाळु जाइछि गाधेइ पड़ी के आसीबो पंचक समय पोखरी रे बुड़ी की गाधौछि बुढ़ी लोक ना गाधौछि एमती गाधेइबा बेले देखिला ता पाखरे पानी भितरे दीटा गड़िश माछ ये खेलुचंती भल जोड़िए गड़िश माछ जो देखिला ये गड़िश माछ को देखी बुढ़ी भाविला माछ जोड़िक जहाँ होती ताकू जदि कौन उपाय धरिकी निया जाता धरिकी नेला परे ताकू आगे काटिकुटी देकी ताकू तावारे भाजी दिया जाता भाजी सरीबा परे सोरिष मसला देकी टिके आंबुल पकेगी ता दिहरे टिके खटा खटा होगी गोटे झोल हुंता पखाल मुठे धरिकी से झोलटा संगे पखाल मुठाक किया जाता आ भारी स्वादयुक्त हुंता भारी भल लगता। बुढ़ी गड़िश माछ को देखिकी पोखरी पानी ठिया भावुची भाभी सारिला गड़िश माछ तंकर पलैले जे जुआड़े गले पानी रे बुढ़ी उठिला पोछि पाछि हैला सूर्य को नमस्कार कला आइला जेतेबेले घरे आसिकी पहुंचे देखिला एडे एडे मोटा निश रखी दुआर मुहरे गोटे बाड़ी धरिकी जने ठिया होइछि ता दुआर मुहरे बुढ़ी पचारला तमे किए बाबा ये मोटा मोटा निश कालिया लोक कहूँ मते चिन्नु कहला नहीं कहला मु होउछि जमराजांक दूत कहला कुआडे आसिलो कहला कुआडे आसिलो नुह तोर पाप बहुत हो गला जमराजा डकैचंती चाल बुढ़ी तू जमक पाकू चाल सेठी कथा हवा कहला अरे बाबा मोर बेल हिन कहला तू कि जानलु तोर बेल होइछि कि न होइछि खाता खतियान पांजी पतर सब आम पाखे ना तू कौन पांजी रखुचु ना पांजी पड़ुचु चल आम सागे जमदूत माने बुढ़ी की धरिकी नहीं कि जमराजा पाखे पहुंचे देले। जमराजा कहले चित्रगुप्त देख बुढ़ीर पांजी चित्रगुप्त पांजी खोलदेला आज्ञा बुढ़ी जहा जी कर पुण्य फल सबू पुण्य गुड़ाक तार आज पलैला कौन पुण्य गला ना बुढ़ी जीवन में जहाँ जी धर्म पुण्य करिथिला धर्म कार्य किछि करिथिला किछि अतिथि अभ्यागत को खाइबा पीवा को देइथिला मंदिर सफासुफी करुथिला मंदिर नियम निष्ठा पालन करुथिला महत कार्य सत कार्य दान पुण्य सब करुथिला सब ठीक थिला किंतु जेते पुण्य करिछि चित्रगुप्त कहउचंती जमकू आज्ञा हंडे पास रे ठोपे किरासिनी पड़िले अवस्था जा हुए ये बुढ़ीर अवस्था सेया हला कौन देख ना ए बुढ़ी आज सकाळे पंचुक समय रे पवित्र पंचक जहाँ पवित्र बोली कहती लोक माने आमिष स्पर्श करंतिनी ये सहज पुणी बुढ़ी विधवा पुणी ब्राह्मणी आपाई तो कड़ाकड़ी भाव में आईनटा लागू हम ना ये पोखरी रे गाधेला बेले दीटा गड़िश माछ खेलुले ये देखिकी से माछ को ये बुढ़ी भाविला आ ये माछ जोड़िक जदि हुंते टिके आंबुल पकेकी सोरिष मसला देकी ताकू टिके राई करंती बा झोल करंती पखाल मुठे खाईदेले केड़े सुंदर लागंता। जम कहले पाप जम कहले घोर पाप ये बुढ़ी एड़े बड़ पाप करिछि सबु पुण्य गुड़ा तार काटी दियो एई पाप रे ताकू नेकी नरक कुंडे रे पका। जमदूत जेतबेले बुढ़ी की धरिबा को जाए बुढ़ी कहला र र र आज्ञा जमराज मणिमा जम कहले हाँ बुढ़ी कहला मु कौन पाप कली
तू पंचुक समय भाविलु परा मु गड़िश माछ नहीं झोल करी खाइबी पुणी विधवा ब्राह्मणी तू एटा पाप नुह घोर पाप। बुढ़ी कौच आज्ञा मुझे सीना भाविचे मु कौन खाई कि आघ्राणम अर्ध भोजनम जी सुंघी देले सी अधा खाए कहला मु सुंघीची कि नसुगु तू तो भाविचु कहला मणिमा ये कि विचार आपण करुना खाई कलौ पतित कर्मणा। पराशर ऋषि लिखिंट कली जुगरे निजे पाप न कला पर्यंत पापी हबनी। पाप केमिति मोठे लगे आज्ञा आपण ये विचार मो मन को शांति दौनी आज्ञा ये विचार ठीक विचार नुह। जम कहते कौन है अरे मते सारा संसार कहे मु धर्मराज द्वादश भागवत भितर सभा शेष देखू मो ना अच्छी स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिल मनु प्रहलाद जनक भीष्म बलि बयासकीर वयम। संस्कृत भागवत वेद व्यास लिखिंट जो जम होउचंती धर्मराज जी जीवन सारा केवल न्याय विचार करी आसी पापी की दंड देइछि पुण्यात्मा मान को छाड़ी देइछि कौ पापीर कौ नरके पड़ा उचित से विचार जमी मु ठीक से करी आसी आज तते आनिक मु भूल करी भाବୁचु नाई तू भूल करिचु दंड पाइबु भाबिलु माने खाइलु आ भाबिलु माने पाप हैला तेणु तू नरक कुंड पड़ू प्रस्तुत हो जा। एठी बुढ़ी कहला कहला आज्ञा मते आपणकर एरिया रे मु अच्छी आपण आयत भितर मु अच्छी आपण मैंने मत नहीं नरक कुंड पकईदेवे मु मना करूनी आज्ञा किंतु गोटे कथा ये विचार रे मु संतुष्ट नुह। जदि आम गाँ बुढ़ी कहूँ जदि आम गाँ निधि साहू जदि था ना विचारटा केमती करता देखी था जम अनेले कहले तम गाँ निधि साहू अरे सी कौन मोठू बड़ विचारक कहला आज्ञा ता भलिया विचारक आम राज्य रे कई ना ता विचार ठू बड़ विचार आम राज्य रे कई करि परिबेनी। ठीक अच्छी दूत ना आज्ञा जा निधि साहू गुड़ा कि आण सी आज जम दरबार रे विचार करिवो। सतरे निधि साहू आसीबो जम दरबार रे विचार करिवो जम राजा बसताऊ थाऊ एडे बड़ विचारक अच्छा पुणी निधि साहू करिवो विचार ये बुढ़ीर विचार माछ खाइबो बोली लोभ करछि बोली विचार करिवो कौन हबो विरति। विरति पर स्वागत। प्रिय दर्शक बंधु जमदूत गले निधि साहू को डाकिकी आनिबे जमराजा दरबार रे सीए करिवो विचार। देखंतु आज्ञा जी सारा संसार विचार करे गोटे मर्त्यपुर बुढ़ाटीए सीए जीव विचार करने आउ ये निधि साहू ना जो बुढ़ी कही निधि साहू हूँ से गाँव सबुठु बड़ कृपण निधि साहू बुढ़ा 5 पुओ 5 बोहूरे घर जमदूत जाई पहुंचले निधि साहू घरे आउ रोकठोक कथा कहे निधि साहू पचारे यहाँ निधि साहू घर वो कहला हाँ कहला तुम बापा को टे डाक निधि साहू बाहर को आइले कौन है बाबू किए तमें आज्ञा मु जमराजा दूत बुढ़ा दीपादे पछक घुचीगला कहला कौन जमदूत ना हाँ मो पाखे कौन काम मोर तो टाइम ହେଇନି तो नाई आज्ञा आपण को आम नबाक आसीनु आउ आपण को एया कहवाक आसीचु जे आपणकर सम्मान बढ़ीगला कहला माने कहला जमराजा दरबार रे आपण जज है विचार देवे विचार करेंगे जमराजा दरबार डकरा आसी चलतु आज्ञा निधि साहू कहले मोर तो जीवार नहीं कहला कहीं कहला बाबा मुझे गोटे दिन जीवी मो बिलटी सियाड़े मर मो गाई पाखु कई क्षीर दुही पारे मो कम गुड़ाक सब कर किए तुम सागर गले तुम जम कौन मत पाउना देवे आज दिनकर खर्च अरे हे बाबू लोक मैंने चाहती स्वदेहर स्वर्ग को जीवाई कहीं जापारती तुम पाखे सौभाग्य आपे आपे पहुंची मना कहीं कर हाँ जदि भलरे न जीव ताले मंदिर आम नहीं जीवु तुम किसी कर बुढ़ा भाविला सत्य तो आंक हाथ में बहुत क्षमता अच्छी ना ये जा चाहिए से करदे हाँ बाबा जीवा आ टे बस मैं बारंडारे बस मुझे जाए गाधुआ पाधुआ करके आसे टे कौन खियापिया कर दिए तापर जीवा बुढ़ा गले गाधुआ पाधुआ सारी खियापिया कर सारी बुढ़ा आसिक पहुँचला जमदूत पाखे कहला बाबा जीवा कहला हाँ चल
ଯିବା କୁଆଡେ କି ଆମେ କଣ ଚାଲିକି ଯିବା କି ଏଇଠୁ ତ ଉପରକୁ ଉଠିବା ଆଉ କଣ। ମୋ ହାତକୁ ଧର। ଯମଦୂତଙ୍କ ହାତକୁ ଧରିଲା ବୁଢା, ଉଠିଲେ ସେଇଠୁ ଉପରକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନା। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ବୁଢା କହୁଛି ଯମଦୂତକୁ, କହିଲା ତଳକୁ ଅନେଇଲ। କହିଲା ହଁ। କହିଲା ଏଇଟା କଣ ଦେଖୁଛ? କହିଲା ଏଇଟା ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ବୁଢା କହୁଛି ଜାଣିଲ? କହିଲା କଣ? ଏଇ ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନୁହଁ? ଯମଦୂତ କହୁଛି ହଁ। ବୁଢା କହିଲା ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରଟା ମୁଁ ତିଆରି କରିଛି। କହିଲା କଣ? କହିଲା ହଁ। ଆଉ ଟିକେ ଉପରକୁ ଚାଲ। ଗଲେ ଉପରକୁ। ଏଇଟା କଣ ଦେଖୁଛ? କହିଲା ଏଇଟା ଆମେରିକାଟା। କହିଲା ଏଇଟା କଣ ଦେଖୁଛ? ଏଇଟା ୱାସିଂଟନ, ତା ରାଜଧାନୀ। କହିଲା ଏଇ ୱାସିଂଟନଟାକୁ ମୁଁ ତିଆରି କରିଛି। କହିଲା ହଁ। କହିଲା ହଁ। ଆଉ ଟିକେ ଉପରକୁ ଚାଲ। କଣ ଦେଖୁଛ? ନା ଏଟା ଜାପାନ, ଏଟା ଟୋକିଓ ସହର। କହିଲା ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ତିଆରି କରିଛି। କହିଲା ହଁ। କହିଲା ହଁ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଏଇଟା ମୁଁ ତିଆରି କରିଛି। ଏଇଟା କଟକ ବଡ ମେଡିକାଲ, ଏଇଟା ମୁଁ ତିଆରି କରିଛି। ଓ ନିଧି ବାବୁ ତମେ ଏତେ କାମ କରୁଛ? ମୁଁ କରିବିନି ନା। ସେଇଥିପାଇଁ ପାର ଲୋକମାନେ ମତେ ଭଲ ବିଚାରକ ବୋଲି କହନ୍ତି। ମୁଁ ବହୁତ କିଛି କରିଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା। କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ମୁଁ ତିଆରି କରିଛି, ଏଇଟା ସବୁ ମୁଁ ତିଆରି କରିଛି। ମହାନଦୀରେ ଯୋଉ ପୋଲଟା ହେଇଛି ଲୋକମାନେ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ, ମୁଁ ତିଆରି କରିଛି। ସବୁଗୁଡା ମୁଁ କରିଛି। ଯମଦୂତ ନେଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ ସ୍ୱର୍ଗରେ। ବାଟ ଯାକ ଯମଦୂତ ଭାବୁଛି କେଡ ବଡ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ଲୋକଟିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସୁଛି, ଏତେ କାମ ଗୁଡ଼ିଏ କରିଛି ଏ ବୁଢା। ଦୁଆର ମୁହଁରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ। କହିଲେ ଭିତରେ ଯମରାଜ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏଇଠୁ ଥାଇକି ନିଧି ବୁଢା ହାତ ଯୋଡିକି ଜୟ ଯମରାଜା କି ଜୟ ହୋ, ଯମରାଜା କି ଜୟ ହୋ କହିକି ଭିତରକୁ ପଶିଲା। ଯମ ଅନେଇ ଦେଲେ, ଯାହା ହଉ କେହି ଜଣେ ତାଙ୍କ ଜୟ ଧ୍ୱନି ଦେଲା। ଆଉ ଟିକେ ନିଶରେ ହାତ ମାରିଦେଲେ ଯମରାଜା, ନିଶକୁ ଟିକେ ମୋଡ଼ିଦେଲେ। ବୁଢା ଗଲା, ହାତକୁ ଯୋଡି ନିଧି ସାହୁ ଲମ୍ ତମ୍ କି ଗୋଡ ତଳେ ପଡିଗଲା। ଆଜି ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲି ପ୍ରଭୁ। ଅହୋଭାଗ୍ୟ ଅହୋଭାଗ୍ୟ ପ୍ରଣାମ। ଯେତିକି ଖୋସାମତିଆ କଥା ଥିଲା ସବୁ ଗୁଡାକ ଯମଙ୍କ ପାଖରେ ନିଧି ବୁଢା କହିଦେଲା। ଯମ ଶୁଣି ଶୁଣିକା ମନେ ମନେ ଟିକେ ପ୍ରଶଂସା ପାଉଥାନ୍ତି। ଏଇଠି ହାତ ଯୋଡି ନିଧି ବୁଢା କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ମତେ କାହିଁ ଡାକିଲେ? ମୋ ଦେଇ କଣ କାମ କହନ୍ତୁ। ଯମରାଜା କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ତମ ନାଁଟା ନିଧି ସାହୁଟି? କହିଲା ଆଜ୍ଞା। କହିଲା ଆଚ୍ଛା ତମ ଗାଁରେ ତମେ ଭଲ ବିଚାର କର? କହିଲା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କିଏ ବିଚାର କିଏ? ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ବଡ ବିଚାରପତି, ଧର୍ମାବତାର ଆପଣ, ମୁଁ କିଏ ବିଚାର କିଏ ଆଜ୍ଞା? କହିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏ ବୁଢୀକୁ ମୁଁ ଡାକିକି ଆଣିଛି ତ। ଏ ବୁଢୀ ମତେ କହିଲା ତମେ କୁଆଡେ ଭଲ ବିଚାର କରୁଛ, ସେଇଥିପାଇଁ ବୁଢୀର ମନ ବୁଝିବାକୁ କାଳେ ମୋ ବିଚାର ଭୁଲ ହେଇଛି, ମୋ ବିଚାର ଅପେକ୍ଷା ତମେ କୁଆଡେ ଭଲ ବିଚାର କରିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଡକେଇକି ଅଣା ହେଇଛି। ନିଧି ସାହୁ କହିଲା କଣ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ଯମ କହିଲେ ଏ ଯୋଉ ବୁଢୀ ଏ ତମ ଗାଁର ନା? କହିଲା ହଁ ଏ ଆମ ଗାଁ ପା, ଆମ ଘର ପାଖରେ ତାଙ୍କ ଘର। ବୁଢୀ କହୁଛି, କହିଲା ଇରେ ନିଧି ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛୁ? କହିଲା ହଁ ମା, ତତେ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ନା? ନିତି ସକାଳୁ ତୋ ବାଡିକୁ ଯାଇକି ମୁଁ ଫୁଲ ତୋଳିକି ଆଣେ। ଆଉ ତୁ ସେ ଅମୁକେଇ ମା ନୁହଁ କି ତୁ? ଆଉ ମୁଁ ପରା ତୋ ବାଡିରୁ ନିଜେ ଯାଇକି ଫୁଲ ତୋଳିକି ଆଣେ ସକାଳୁ, ଆଉ ମୁଁ ତତେ ଚିହ୍ନେ ନା? ନା ଏ ବୁଢୀ ଆଜି ସକାଳେ ପଞ୍ଚୁକ ସମୟ, ଏ ପଞ୍ଚୁକ ସମୟରେ ଏ ବୁଢୀ ଗାଡିଆକୁ ଗାଧେଇବାକୁ ଗଲା। ଦିଟା ଗଡିଶ ମାଛ ଖେଳୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଏ ଭାବିଲା ଏ ମାଛ ଦିଟାକୁ ନେଇ ଯଦି ଟିକେ ବେସର ପକେଇକି ଆମ୍ବୁଲ ପକେଇକି ଝୋଳ କରାଯାଏ, ପଖାଳ ଦିଟା ଭଲ ଯିବ। ଇଏ ଭାବିଲା ପଞ୍ଚୁକ ଭଳିଆ ପବିତ୍ର ସମୟରେ, ପବିତ୍ର ଦିନରେ ପାଣି, ପୁଣି ପାଣି ହଉଛି ମା ଗଙ୍ଗା ହଉଛି ପାଣି, ଗଙ୍ଗା ଗର୍ଭରେ ଠିଆ ହେଇ ମାଛ ଗୁଡାକୁ ଦେଖି ଏତେ ଲାଳସାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇକି ବିଧବା ବୁଢୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ତୁ ପୁଣି ତୁ ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ମାଛ ଖାଇବି ପଞ୍ଚୁକ ସମୟରେ, ପାପ ହବନି? ମୁଁ କଣ ଭୁଲ କରିଛି ବିଚାର ତାକୁ ନେଇ ଆସିଛି ନର୍କ କୁଣ୍ଡରେ ପକେଇବାକୁ? ନିଧି ବାବୁ ତମେ କୁହ। ନିଧି ଠିଆ ହେଇଥିଲା, କହିଲା ରାମ 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 ରାମ। ଇଏ କଣ? ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଠିକ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ବୁଢୀ କି ଗୋଟେ ନର୍କ ନୁହଁ, ତାକୁ 6-7ଟା ନର୍କରେ ବୁଡେଇକି 8-10ଟା ନର୍କରେ ପକେଇବା କଥା। ବୁଢୀ ଅନେଇଲା, କହିଲା ଆରେ ନିଧି, ଇରେ ତତେ ଭଦ୍ର ଲୋକ କରିକି ପରା ମୁଁ ଡକେଇଥିଲି, ତୁ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଛୁଟି? କହିଲା ମା କଣ କରିବି, ଯୋଉଟା ସତ ନା। ତାପରେ ଧର୍ମରାଜ ଯୋଉ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି, ସେ ବିଚାର ଉପରେ ଟିପ ଦବାର କ୍ଷମତା ସଂସାରରେ କାହାରି ନାହିଁ। ସେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ଠିକ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି। ମା ତୁ କାହିଁ ଏମିତି କରୁଥିଲୁ? ବୁଢୀ ଆଉ କିଛି କହିଲାନି, କହିଲା ମୁଁ ତ ଅର୍ଜିଛି ଚାଣ୍ଡାଳି, ତତେ ଡକେଇଛି, ତୁ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବୁନି, କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବୁ? ଯମରାଜା ଆଉ ଟିକେ ନିଶରେ ହାତ ମାରିଦେଲେ। ଯମ ଖୁସି ହେଇକି ନିଧି କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ନିଧି ବାବୁ,
ତମର କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ବର ମାଗ ମୁଁ ଦେବି। ତମେ ଆଜି ମୋ ସପୋର୍ଟରେ ରାୟ ଦେଇଛ, ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ଅଛି କୁହ। ନିଧି ବୁଢ଼ା କହିଲା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ବର ଦେବେ ଆପଣ, କିଛି ଦିଅନ୍ତୁନି, ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। କହିଲା କିଛି ମାଗ। କହିଲା ଯଦି ପ୍ରଭୁ ମାଗିବି ମୋତେ ଏଇଆ ଦିଅ ନା କ'ଣ ନା ସତରେ ଯମପୁର ଆଇଛି ଆଉ କ'ଣ କେବେ ଆସିବି ନା, ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ ନା କ'ଣ ନା ମୋ ଆୟୁଷଟା କେତେ ଅଛି, ମୋ ପାପ ପୁଣ୍ୟ କେତେ ଅଛି, ଟିକେ ମୋ ପାଞ୍ଜିଟା ମୋତେ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତେନି। କହିଲା ହଁ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ଦେଖ ନିଧି ବୁଢ଼ାର ପାଞ୍ଜି। ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ଦେଖିଲା ନିଧି ବୁଢ଼ାର ପାଞ୍ଜି, ଯେତେବେଳେ ଖୋଲି ଦିଏ ପୃଷ୍ଠା ନିଧି ବୁଢ଼ା ହଁ ଆଜ୍ଞା ନିଧି ବୁଢ଼ା ଦେଖ ପାପ କେତେ ପୁଣ୍ୟ କେତେ। ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ଦେଖିଲେ କହିଲେ ମଣିମା ନା ହଁ ନିଧି ବୁଢ଼ା ଯିଏ ଆଙ୍କର 1 ପଇସାରେ ପୁଣ୍ୟ ନାହିଁ, ପୃଷ୍ଠା ସାରା ଖାଲି ପାପ। ଯମ କହିଲା ହଇଓ ତମେ ଏଡେ ପାପି। ନିଧି ବୁଢ଼ା କହିଲା କିଏ କହିଲା ମୁଁ ପାପି? ହେ ମୁଁ ପାପି ନୁହଁ, ଏଟା ଭୁଲ ଲେଖିଛ ତମ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ପାଞ୍ଜିରେ। କହିଲା ଆରେ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ପାଞ୍ଜି ଭୁଲ ହୁଏନି। କହିଲା ତମେ ଭୁଲ, ମୁଁ ପାପି ନୁହଁ। କହିଲା କେମିତି ପାପି ନୁହଁ? କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେରିକାର ୱାସିଂଟନଟା ମୁଁ ତିଆରି କଲି, ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଁ ତିଆରି କଲି, କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ମୁଁ ତିଆରି କଲି, ଛୁଆ ପାଠ ପଢିବେ ବୋଲି ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମୁଁ ତିଆରି କଲି, ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ, ଯେତେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ମନ୍ଦିର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୁଁ କରିଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ମୋର ପାପ ଏଗୁଡ଼ା କାହିଁ ପୁଣ୍ୟ ମୋ ଖାତାରେ ମୋର ନାଁ ଚଳିଲାନି। ଯମ କହିଲେ ହଇଓ ବାବୁ ମିଛ କାହିଁ କହୁଛ, ଏଗୁଡ଼ା ତମେ କରିନା? ହଁ। କହିଲା ହଁ ନକଲି ତ ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ଭାବିଛି କରିବି ବୋଲି। କହିଲା ଆରେ ଭାବିଲେ କ'ଣ ପୁଣ୍ୟ ହୁଏ? କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଭାବିଲେ ପୁଣ୍ୟ ନ ହୁଏ, ଏ ବୁଢ଼ୀ କାଲି ଗଡ଼ିଶ ମାଛ ଦିଟା ଖାଇବ ବୋଲି ଭାବିଦେଲା, ତାର ପାପ କେମିତି ଲାଗିଲା ତାଠେଇ ପ୍ରଭୁ ବିଚାର ଦିଅନ୍ତୁ। ଯମ କହିଲେ ଆରେ ବାରେ ନିଧି ବୁଢ଼ା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମତେ ତୁ ବୁଝେଇଦେଲୁ। କେ ଅଛି ରେ ନିଧି ବୁଢ଼ାକୁ ବୁଢ଼ୀକି ନେଇକି ତାଙ୍କ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସ। ଦେଖ ଆକୁଇ କମତି ବିଚାର, ପାପ ନିଜେ ନ କଲେ ପାପି ନୁହଁ। ନିଜେ କେବେ ପାପ କରନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା, କି ପାପି ତାଲିକାକୁ ଯାଆନ୍ତୁନି। ଏହା କଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ।